सर नमस्कार। नमस्कार आम माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के आपन के स्वागत सर। आज्ञा। तो प्रथम करी आम दर्शक बंधु मान के आपनकर परिचय टिके दियन। आज्ञा मोर ना हूँ आज्ञा रमेश कुमार पंडा सर मोर गाँ थनट बर्तमान मुई एस्टाब्लिश धर्मगढ़ आउ मु बर्तमान एबे माने मोर चाकरी लाइफ रे अच्छी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे अच्छी आउ बर्तमान तो मोर कलाकार जीवनटा माने बंद हो जाइए बोलन तो 6-7 वर्ष है आउ कार्य व्यस्तता जो आउ नहीं करि पारबार बर्तमान से टिके दुखित अच्छे सर सर। आज्ञा। तो बहुत धन्यवाद आज्ञा, बहुत खुशी लगला आपन के भेटी करी जेन कि आपन जड़े नाट जगत रो चर्चित चेहरा। तो एबे वर्तमान से चर्चित चेहरा जेन कि आमर सोशल मीडिया जुगटा आसला आ से सोशल मीडिया जुग रे आपन जेन आपनकर चेहराटा नहीं देखबार तो दर्शक बंधु माने जेन कि आपन पुराणिक नाट रो अभिनय करथिले तापरे आमर जेन कि आउ आधुनिक रे भी आपन अभिनय करथिल तो आपनकर अभिनय सतरे गोटे जीवंत भली से भली आज आम आपन के भेट पाइछू आउ तो प्रथम करी आपन ई नाट जगत के केंदा करी पाद मारले से कथा किछि कहन। आज्ञा देखन आज्ञा कला गोटे होची ईश्वर दत्त जिनसटे सर आउ ये जिनिसटा मते प्रथम रु पिलाटी दिन रु मुई माने ये जिनिसटा प्रति मोर दुर्बलता थिला मुई दरकार पड़ले आज्ञा दिने नहीं खेले चली पारबी किंतु मुई कला एबे वर्तमान भी जेते कलाकार भाई मनकर मोर यूट्यूब चैनल रे आपन मनकर आसुची सर सर मुई प्रतिदिन के नाटर कलाकार केंता करूछन काଣା करूछन वर्तमान पर्यंत भी मुई नाटर हालचाल विषय मुई सबुदिन अपडेट अच्छे आज्ञा मुई आज्ञा जेहेतु मुई गोटे मोर कलाकार जीवनटा मुई आरंभ करथिली मुई वर्तमान भी माने सामाजिक अपेरा बोलन आपन काल्पनिक बोलन आधुनिक बोलन जे कोनोसी सब प्रकार जिनिस मुई करि आउथिली सर आ कलार महत्वटा मुई बुझीचे आ कलाटा केंती लागसी गोटे कलाकार जीवन रे तार माने आमे घरे बसीदेला उतारे माने माने केन प्रकार सूचनाटा आसी से कथा मते बहुत कष्टदायक दउची सर। आपन प्रथम करी नाट जगत केंदा कर आसले पुराणिक रे अभिनय करले सुयोग मिलथिला ना आधुनिक रे? तो मुई प्रथम रे पौराणिक रे मुई स्टार्ट करथिली सेते बेले मोर घरे घरे मोर बड़ बापा मोर अजा इमाने सब नाट करूथिले सेते बेले मुई जेते बेले कि आपनकर अष्टम नवम क्लास पढ़ला बेल ठारू सर सर मो सेतकी बेल ठारू मु दुआरी पाट रो एका मुई स्टार्ट करथिली आज्ञा आपन को कलाकार ते जीवन आरंभ थिला आउ मोर अजा जे थिले से मैनेजर थिले आउ मोर मोर मजिया बापा जे थिले तो से वाद्य बजाउथिले आज्ञा से जड़े टीचर सेतकी बेले मुई अष्टम नवम पाठ पढ़ला बेले मुई चंद्रकला हरण करूथिली हिरोइन पाठ करूथिली सेतकी बेला के तापरे सेठनो हिरोइन पाठ सरला उतारे निके मु हीरो पाठ की भी आसली बुझले कि आगे आमे दरकार पड़ले आमे शिशो काट जले कर आज्ञा जेन आपनकर मसाल जले कर भी नाट करिचो सर सेतकी बेल ठारू एबे सिना वर्तमान टेक्निक आके आसला आउ सेतकी बेले पार्टी रे रडी रडी कर बिना माइप रे भी आमे नाट करिथेलु आज्ञा 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 करूथेलु आज्ञा करूथेलु। तो आपन प्रथम करी आपन द्वारी पाठ बांधले द्वारी पाठ रो गीत सुनाबे हमर दर्शक बंधु मान के ना आपन को नायिका रो ना नायक रो किछि गोटे तो निहाती झलक टिके सुनाबार सेला तो बहुत दिनर कथा आज्ञा दिन हलबे आपन को किछि मन अछि जेतु कलाकारी लोक नहीं मुई जेंटा एबे जेंटा माने करिथिली मुई 8-10 वर्ष आगरु से जिनिस माने मुई झाकरपड़ा रे विलेन रोल करूथिली आज्ञा आउ झाकरपड़ा रे विलेन रोल कला बेले से असती झियो को दुरुजुआर नाटकटा बहुत हाईलाइट होइथिला आज्ञा आउ सेते बेले मार्केट रे टॉप मार्केट रे त माने झाकरपड़ा नाटक थिला आज्ञा आउ सेते बेले मुई सेने नेगेटिव रोल करूथिली माने गुटे नाटक रे माने मु 5 प्रकार रोलटा करूथिली सर आउ दर्शक रो मन को छुई पारिथिला सेतकी बेले आउ दर्शक भी बहुत ये करथिले किंतु सर गोटे जिनिस मुई सेते बेले भी पहला पहला आपनकर जेते बेले आसी थिला आपनकर यूट्यूब टा माने ये ही थिला मु सेते बेले केबे भी मुई माने यूट्यूब ऊपर के नहीं आसी सर आ हाईलाइट हवा के चेष्टा नहीं करी आज्ञा। तो हमके हमर दर्शक बंधु मान के टिके निहाती डायलॉग पदे भी सुने दबार कथा आज्ञा आपन आ गोटे कथा मुई आपन पुराणिक नाट रे जेन कि
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କାଣା ହଁ କଂସବଧ କଂସବଧରେ ଆପଣ କଂସ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ ନାଇଁ କଂସବଧରେ ମୁଇଁ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦରାଜା ପାଠ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୁତନା ପାଠ କରୁଥିଲି ଘରାସୁର କାଣା ରାଜମୁଟ ନାଇଁ ସେଟା ଘରଘରାସୁର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା କଟମ୍ବାସୁର କଟମ୍ବାସୁର ଆଜ୍ଞା ସେନେ କେନ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେନେ ମୁଇଁ କଟମ୍ବା ରୋଲ୍ ଏକା ସେନ କରୁଥିଲି ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ସେତିକି ବେଳେ ଟିକେ ଏତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ବି ନୀତି ଆଜ୍ଞା କଳାପତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ସକାଳରୁ ଆଉ ରାଜମୁଟର ଗାଁର କଥା ଏକା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେନର ଡାଇଲଗ ଟିକେ ସେ ନାଟକଟା ସାରା ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେନ୍ ଥାନେ କି ମାନେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ମାନେ 12,000 13,000 ଟଙ୍କାରେ ନାଚୁଥିଲେ ସାର୍ ସେତିକି ବେଲକେ ମାନେ ଆମର ପାର୍ଟିର ଦବଦବା ଥିଲା ଆମେ 25,000 27,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେତିକି ବେଳେ ନାଚି ଯାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେନେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ କଟମ୍ବା ସୁର ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି ତାର ଗୋଟେ ପଦେ ଡାଇଲଗ କହିଦେଉଛେ ସାର୍ ମୁଁ ମୋର ବାହୁ ବଳେ ସାଧ୍ୟ କଲି ଶଶାଗରା ଧରା ଆଉ ମୋର ଅସାଧ୍ୟ ବା କ'ଣ ଅଛି ଏ ଧରାରେ ସେନାପତି କୁମ୍ଭ ନିକୁମ୍ଭ ଆଜି ମୁଁ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମୋ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା କେହି ନାହାନ୍ତି ତ୍ରିପୁରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଏ ତିନିପୁରରେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଡାଇଲଗଟା ଆଉ ତାରପରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଏଇଟା ତ ମାନେ ପୌରାଣିକ ଢଙ୍ଗରେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍କି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ସେନେ ଆପଣ ସେ ବହିର ନାଁଟେ କ'ଣ ଆଉ ବହିକି କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ରଚନା ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ ତ ଅସତୀ ଝିଅକୁ ଦୂରଜୁହାର ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମର ଝାକରପଡ଼ାରେ ଚାଲିଥିଲା ସାର୍ ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ଧରିକରି ମୁଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଟା ସେ ନାଟକଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ଧବଳେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧବଳେଶ୍ୱର ଦାସ ଧବଳେଶ୍ୱର ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଥିଲେ ବେହେରାଗୁଡ଼ାରୁ। ହଁ ବେହେରାଗୁଡ଼ା ଆଉ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସାର୍ ଆଉ ସେ ନାଟକଟା ଚାଲିଥିଲା ବି 3-4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟଲା ସେତେବେଳେ ସାର୍ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ଭିଲିଆନ୍ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିଲିଆନ୍ଟା ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଭୁସି ହେଇକରି ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଭିତରେ ଫୁଟିଗଲା ବୁଝିଲେ କି ସାର୍ ସାର୍ ସେ ଆଉ କରିନି ପାରିଲେ ତାଙ୍କର 12ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାର୍ କରିଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ମୋର ଭଞ୍ଜା ଯିଏ ଅଛନ୍ ମନୋଜ ଦାସ ଆମର ଭୀମଖୋଜପଡ଼ା ସାର୍ ସାର୍ ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ମ୍ୟାନେଜର ଯେ ଆସଲମ ଖାଁ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଭାଲେଣି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍ ଯେ କେମିତି କର୍ମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି କରି ଯିମା ଆପଣଙ୍କର ଖରିଆର ପାଖର ପିପଲଗୁଡ଼ା ନା କାଁ ଗାଁ ଗୋଟେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତ ସେଦିନ ସାର୍ ମୋର ବ୍ରେକ୍ ଥିଲା ସାର୍ ଆଉ ମୋତେ ଜ୍ୱର ବି ଟିକେ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଳାକାର ଗୋଟେ କାହାକେ ଗୋଟେ ଆଣ ଯିଏକି ରାତିରେ ଯାଇକରି ପ୍ଲେ କରବା ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ କଥା ଆଜ୍ଞା କଥା ଆଜ୍ଞା ସଡନଲି ଯାଇକରି ଗୋଟେ ନାଟରେ ମାନେ କରବାଟା କମ୍ କଥା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବୀ କଳାକାର ଦରକାର ସାର୍ ତ ସେଠାରୁ ସାର୍ ମୋର ମନୋଜ ଭଞ୍ଜା ଏକା ସେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଚାକିରିଆ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କହିନିପାରେ ତଥାପି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ସାର୍ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଠିକ୍ କେତେ 1 ବାଜିଥାଏ ସେତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ମା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲି ସାର୍। କାଣା ହେଲା ନାଇଁ ମୋର ପାର୍ଟି 12ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଛିନି ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ସରିଯାଇଛି କାଲି ରାତିରେ ଆଉ 11ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେମିତି କରିବି ତୁମେ ଟିକେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗି ଆସ ସାର୍ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜାଗାକେ ଯାଉଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବାର ଅଛି ଆମର ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ବହୁତ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବି ଆସନ୍ ସେ ଜାଗା ଯିବାକୁ ପଡ଼ବା ଲାଗେ ତାପରେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ଘରେ ବି ମୋତେ ମନା କଲେ ସାର୍। ଯେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ଆଣୁଛି ଆର୍ ନେଇଯାଅ ତ ସାର୍ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଆସିଗଲା ମୁଇଁ ଥୟ ଧରି ନେଇ ପାରିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୁଇଁ ଯଦି ମନା କରିଦେବି ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ହେଇଯିବା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସାର୍ ଯେନ୍ ପାର୍ଟି ବି ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଧରିନିଅନ୍ କାହାକେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ମୋତେ ରାତିରେ ବି ସାର୍ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଧରିକରି ବି ଆଣି ଆସନ୍ ମୁଁ କେବେ ବି କାହାକେ ମନା ନାଇଁ କରେ ଯାଇକରି ମୁଁ କାମ ଚଲେଇ ଦେସି ଡମରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପାର୍ଟି ବି ବହୁତ ଥର ହେନ୍ତା ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ ବୁଝିଲେ କି ବହୁତ ଥର ଯାଇକରି ମୁଇଁ ସେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଇଁ କରିକରି ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ମନା ନାଇଁ କରିପାରିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଯିବି ଏକା କହିଦେଲି ସାର୍ ହେଲା ଗଲି ସେ ଜାଗାକେ ଗଲି ଖାଲି ମୋତେ ସେମାନେ ଜଗିଥନ୍ ମୁଇଁ ଗଲା ପରେ ଏକା ପିଲାମାନେ ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗାଁକେ ତ ମୋତେ ସେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କରବେ କି ସେ ତ ଖାତା ଜାଣିଲାନି ଘୋଷଲାନି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଖଲାନି କିଛି ନାହିଁ କେମିତି କରି ଇଏ କରବେ
तापर मनोज भंजा कहले तुम हेंती किसी ना आओ तुम खाली स्क्रिप्ट विषय काण काण अच्छे ना गाँ काण अच्छे तुम चरित्र रे आ काण केन्ता करवाटा खाली हेतकी बुझेदेले हिजवा से विश्वास मते करी नहीं पारु थाई जे ई लोक अंती ये करबे बोली तापर मुई पचाली पोशाक पत्र अच्छे तो अच्छे आज्ञा बोले तो गाड़ी रे से स्कॉर्पियो रे सर मते लदी कर नेले से गाँ के मु कहली गला भितरे न मते खाली बुझेई दियो खाली तुम स्क्रिप्ट रो जिनिस बुझेई दियो मते मु करदेवी तुम परफॉर्मेंस जहाँ अच्छे मुझे जानीचे करदेवी कहली गलु आज्ञा से जगह जाकर से गाँ के पहुँचवा भितर ने से कहानीटा सरीगला मोर जितकी अभिनय करवा कथा तापर से जगह जाकर मत प्ले करवा लगी दिगला चांस मुई पेंटिंग फेंटिंग हेली सार मुझे बेले जाकर स्टेज रे माने ये हेली माने शो हेली तो सेते बेले माने से जगार गोटे एमती माने दर्शक भितर गोटे उत्साह आसी थिला आज्ञा सेटा गोटे मोर प्रथम माने माने दर्शक एते माने भल पावा दी थिले आज्ञा बहुत बुझले कि उत्साह थिली आज्ञा आउ मोर जितकी पारु पर्यंत मु चेष्टा करी कर से जिनिस के आज्ञा निखुण भाग रे निभे देली मुई बुझले के मु जेते बेले स्टेज रु आसली सीन सरई करी मैनेजर मते बही देले आज्ञा बुझले कि नमस्कार कर देले आज्ञा हाँ मुई जानी नहीं पारे कि आपन को भाभी नहीं पारे कि प्रकार आपन अभिनय नुआ कर आसिक कर देबे बोली करी जाओ आज्ञा सेटा भगवान माँ बीणा पाणी को माने आशीर्वाद है मोर किसी नहीं से बोली कहली आज्ञा आज्ञा सेने आपन को सेनो डायलॉग पद टी हो आज्ञा तो सर देखम से जगह रे माने सेने तो विभिन्न प्रकार नेगेटिव रोल आज्ञा माने अच्छे किंतु सेतकी बेल फास्ट गुटे क्या थिला बादल सरकार बोली जड़े लोक रोल थिला तापर मुई नाटक भितरे जाई करी 4-5टा प्रोग्राम गला उतारे सर मते भल नहीं लागला ई जिनिस मन तुम जेनटा करछो का खाप नहीं खावार धोले दास आज्ञा संग भी बसिक डिस्कस कली जे आज्ञा निजे निजे आपन सीन तैयारी करन बेले मु सीन सब तैयारी कली सर जेन जेनटा कि पूरा भल लागबा समाज के माने गोटे निदर्शन दी हवा से भलिया जिनिस मन सब सृष्टि कली आज्ञा से जगह रे बुझले कि तो से जगह रे मोर गोटे माने डायलॉग थिला सर जे माने से मर्डर करूची तार मालिक के मर्डर करूची माने तार स्त्री आ झियो करी जाई करी भीख मागुचन से गोटे एते माने मालिक रो सहित एंता जड़ी थी जाइथिला से तार सेवा रे से लोकटा तार घरे चाकर करूथले चाकर माने अभिनय थिला मोर से जगह रे माने जने जमीदार से जमीदार रो घरे से चाकरी करथला आओ मोर से जगह गोटे डायलॉग मतलब देखन गोटे जिनिस है मुझे तो आज पर्यटन सर जिते नाटक कर मोर कौन मुझे स्क्रिप्ट घोषी कर मुझे केबे भी नहीं कलार है मोर लाइफ रे मुझे जिते नाट नाची आज्ञा आपन माने थीम के बुझी करिए का नाटक मुझे खाली थीम जानली बेले सर मोर ही गला ना अभिनय ही गला बुझले क्या तो से भलिया आज्ञा केबे भी घोषी कर मुझे नहीं करी आओ आज पर्यटन मुझे जिते पिला के मुझे आज निर्देशना देसी पिला मन के मुझे निखुण रु निखुण केंती कर पारबो से जिनिस मुई पिला मन के धराबा के चेष्टा करसी बुझले क्या आओ से जगह रे माने मोर गोटे डायलॉग अच्छे जे तार स्त्री सहित भेटी जाइए सर ई जेते बेले मार्केट के जाइए पनीपरिया माने आनबा लगी तार स्त्री के भेटी जाइए तार स्त्री से जगह रे माने भेटी कर कहूची अरे तमे तो घर द्वार बोली किसी जानी पारलनी घरे स्त्री मला झियो मला कि पुओ मला किसी तो जानी पारलनी खाली मालिक रो सेवा मालिक रो सेवा मालिक रो सेवा करी करी चललो हे ए परिप्रेक्षी रे मु कोन करिवि भिक मागेबा छड़ा मोर की काम अछि ता स्त्री कहूचे सर तापर ता स्त्री के से तार प्रत्युत्तर कहूचे देखो आमे होछु गरीब लोक भगवान अछंती सत किंतु गरीबों प्रति भगवान को कौनसी किछि नाही गरीब ही जन्म हेबा ही हमर पाप आ देखो सर डायलॉगटा मु केते बेले भी माने नाटकीय भंगी रे मु केबे भी नहीं कहे सर मोर खासियत हटाए नेचुरली जनता हेबा कथा मु से प्रकार डायलॉग का कहसी बुझले क्या गरीब गुरुबा हेकि आमे जन्म हेचु गरीब हेबा ही हमर पाप ठीक अछि तुम घर को जाओ मु मार्केट रु सामान पत्र नहीं मालिक घर छाड़ी देकर आसुची तापर जहाँ किसी हे
ସାର୍ ମୋର ଡାଇଲଗ୍ ପ୍ରାୟ ଇଜି ଇଜି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଶୁଣବାକେ ଯାହା ଲାଗୁ ବୋଲନ୍ତୁ ଇଜି ଡାଇଲଗ୍ ଏମିତି ଏକା ରହେ ମୋର ଡାଇଲଗ୍। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ନାଟ ଜଗତ ଭିତରେ ଯେନ୍ ପଶିକରି ନାଟ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ ନାଟର ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ ଗାଁରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ମଞ୍ଚ ହେଲା ଆଉ କେଁଥିର୍ ଲାଗି ଆପଣ ଯେନ୍ ଏବେ ନାଟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାକେ ନେଇ ମିଳିଲା? ଲାଷ୍ଟ ମଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସାର୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆଜ୍ଞା ବିନପୁର ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ବିନପୁରରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଆମ ଝାକରପଡ଼ା ନାଟକ ଝାକରପଡ଼ା ନାଟକ। ସାର୍ ସାର୍ ଦେଖନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଘରେ 5 ପରିବାର ଅଛୁ ଆମେ ସାର୍ ସାର୍ 5 ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ 5 ପରିବାର ଯଦି ଏକାଠି ନି ହଉ ବୋଲେ ପରିବାର କେମିତି କରି ଧରାଯିବା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଦିନ ମୁଁ ଗଲି ସାର୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଶୀତ ହଉଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଶୀତ ଆଜ୍ଞା ହାତ ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରି ନଉତେ କୋଲାପ୍ସି ଯାଉଥିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚଲି ଆଜ୍ଞା 11:30 ହେଇଗଲା ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନ ମାଷ୍ଟର ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଏମିତି ହିସାବ ଚିଲୁଛନ୍ ଯେ ମାନେ 2 ଅକ୍ଷରୀ ଭାଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବୁଝିଲେ କି ଆଲକୋହଲ ଫାଲକୋହଲ ସବୁ ଲଗେଇଛ ଲଗେଇଛନ୍ ସାର୍ ଆଉ ଏମିତି ଭାଷା କାଢ଼ିଲେ ଯେ ସରିଗଲା କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଅସହ୍ୟ ଲାଗଲା ସାର୍ ସେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ମୁଇଁ ବେଲି ଧନ୍ୟ ତମର କମିଟିର ମ୍ୟାନେଜରକେ ଆଉ ତମେ ଯେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିକେ ତମକେ ନମସ୍କାର ବାପା ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ମୋତେ ନେଇ ଡାକବ ବେଲି ସାର୍ ନାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ସେ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ପଳେଇଲି ସେଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଏକା ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ତାରୁ ନାଟ ବି ନାଇଁ ନେଇ କରି ନିଜର ହିପାସେ ନିଜେ ଏକା ରହିବା ଲାଗି ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କଳାରେ ଏତିକି ସମ୍ମାନ ବି ଅଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସାର୍ ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ। ଜିନିଷ ଅଛି ଏବେ ଧରିନିଅନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଆମେ ନାଟ ନାଚି ଯିମୁ ବୋଲେ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ରେଡ଼ି କରି କରି ଯିବାର ଅଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ କଳାକାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ଶୋଇଗଲା ଉତାରେ କଳାକାର ନିଜେ ଚେଇଁ କରି ଅନ୍ୟର ମନରେ ମାନେ ସେ ମାନେ କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି ମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ସେ ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ କଳା ଆଜି ଦେखाବି ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବି ସେ ଜାଗାରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନେଇଥିବା ସେ ଜାଗାରେ କିଏ ଯାଇଥିବା କିଏ ମଦ ଖାଇ ଦେଇଥିବା କିଏ କାଣା କରିଥିବା ଆଉ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରବା ସେ ଜାଗାରେ କଳାକାର ମାଡ଼ ଖାଇଲା କି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାର୍ଟି ବଦନାମ ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ଆମର ଭଳିଆ ଲୋକ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଚାକିରିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆମେ ଯାଇକରି କଳା ନିଶାରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରକାର ଏସଲ୍ଟ ଗଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗବା କି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ସାର୍ ବୁଝିଲେ କି ସେଥିର୍ଲାଗି ସେଠାନୁ ନମସ୍କାର କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଶୀତରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସାର୍ ସିନାପାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସିପାରିଛେ ଆଜ୍ଞା ଏକଲା ଲୋକ ସାର୍ ଆଉ ସେନୁ ଆସିନି ପାରିଲି ସବୁ କୋଲାପ୍ସି ଗଲା ରାତିରେ ସେ ମେହେର ଲଜ୍ରେ 200 କି 300 ଟଙ୍କା ଦେଲି ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ଆସିଛେ ବୁଝିଲେ କି ସେଟା ଗୋଟେ ମୋର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ନହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ମୁଇଁ କରି ମାନେ ନାଟ କରି ଗଲି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଦିନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ନେଇ କରି ଯିବେ କାଶୀପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇକରି ସାର୍ ସକାଳୁ ଆସିକରି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁଁ ହାଜର ହେଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମୁଁ ନାଟ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କାଣା କରୁଛନ୍ ନାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଆପଣ ନାଟ ମୁଁ ତ ସାର୍ ମୋର ତ ପେଶା ହେଉଛି ଚାକିରି ଚାକିରି ଆଉ ଚାକିରି ବ୍ୟତୀତ ତ ମୋର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଳାକାରୀ ଜୀବନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍ ମୁଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଇଛେ ସାର୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦେଖୁଁ ଯଦି ଆଉ ଭଗବାନ ଯଦି ଗୋଡ଼ ହାତ କୁଶଳ ରଖିଥିବେ ମାନେ ହେ ଦେଖମା ସାର୍ ଚାଲବା ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ আমার মা ঠাকুরাণী ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେନ୍ ଆପଣ ଭଳି ଯେନ୍ କଳାକାରକେ ଆମେ ପାଇକରି ଆଜି ଧନ୍ୟ ମନେ ହେଲୁ ଆଉ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କିଛି ମତାମତ ରଖିଲେ ଆଉ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନକେ ଯେନ୍ ପହଞ୍ଚାବାଲେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା କହିଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମୁଇଁ ବି ଆପଣକେ ଖୋଜୁଥିଲି ତା ସହିତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ଯେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ମନକେ ମନ ଗଣନା କରି ଆପଣকে ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ତ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ ପାଇଲୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ସାର୍ ତ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କେନ୍ତା ଲାଗଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦେଖନ୍ ଏବେ ମାଟିର କଳାକାରରେ ସେ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ବି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ କୌଣସି ଦିନ ସାମ୍ନାକେ ନେଇ ଆସି ସାର୍ ସତ କଥା କହିଲେ ତ ହବା ଆଉ କୌଣସି ସେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ବି ମୋର୍ ପାଖେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିକି ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ନେଇ କରି ଆଉ ମୋର୍ କଳାକାରୀ ଜୀବନ ଭିତରେ ବି ସାର୍ କେବେ ବି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମାନେ
नहीं आसी फोकस हेबार लगी आज्ञा आज्ञा मते जेते लोग चिन्हिचन सार जेते लोग जानिचन हुए तो यूट्यूब रे फोन अन्य लोग के नहीं जानी थे सर बुझी पाले के आज्ञा। एटा गोटे भगवान रो मोर प्रति आशीर्वाद है आज्ञा आ वर्तमान भी आपण मनकर भी समस्त भल पाइबा अच्छे मोर प्रति जड़े कलाकार बोली मते चिन्हिचन जानिछन इथिरे मुई बहुत गर्वित सार आ आज ठाकुराणी आपण यूट्यूब चैनल ता आसी कर मते जेन इंटरव्यू नेले इथिरे मुई माने आपण के काना कहि करी मुई आपण के धन्यवाद देई से कथा मुई जानि पारबा शेषरे आपण समस्त नमस्कार नमस्कार आज्ञा बहुत धन्यवाद सर